Of course, the change that we are looking for is where LGBT communities and people in general, irrespective of their gender identity, expression, or sexual orientation, can live safe, secure, quality lives and achieve the full potential of their lives without facing stigma, discrimination, violence, or any kind of harassment. The UPR process is very important in this course because it allows countries, communities, civil society, the international community to collaborate on reviewing the human rights situation of each country. Me gustaría ver que el EPU sea una oportunidad para mi país, para el Perú, en cuestión de mejorar su compromiso con los derechos humanos de todas las poblaciones en mi país, incluyendo a la población LGBT. El cambio que espero realmente es la liberación trans y el bienestar de las personas LGBTI. Realmente tener una vida que valga la pena disfrutar y vivir. Les changements que nous espérons, c'est d'avoir un monde, une société inclusive et sans violence, une société inclusive et durable, et de parvenir à avoir quand même une société juste, égalitaire, respectueuse des droits humains, sans distinction d'orientation sexuelle, d'identité de genre, de race et de couche socio-professionnelle. Nous voulons un monde où il y aura la non-violence basée sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Lamentablemente el Estado de Guatemala anotó, de cierta forma rechazó todas las recomendaciones que se hicieron en materia de orientación sexual, identidad de expresión de género y características sexuales. De cualquier forma, ayuda bastante tener las recomendaciones como un punto de partida también para reportar de por qué es necesario que el Estado de Guatemala acepte este tipo de recomendaciones. Unfortunately, our government all noted all of the LGBTI recommendations, but I don't think that's a sign of denial. I think they are trying to make some progress on some aspect. Bueno, el Perú recibió 19 recomendaciones en el último ciclo del EPU, muchas de ellas sobre temas sobre discriminación, prevención de violencia contra personas LGBT, reconocimiento de identidad de género, reconocimiento de las uniones de parejas del mismo sexo. Sin embargo, muchas de estas recomendaciones, si bien todas fueron aceptadas, la mayoría no ha tenido un avance significativo. Prácticamente no se ha avanzado en nada más que ciertas medidas de protección que ahora ya se encuentran en el Código Penal. La problématique avec le Bénin, ou plutôt le problème avec le Bénin, c'est que le Bénin n'a pas reçu de recommandations au cycle précédent. Et donc on ne peut pas dire qu'il y a de changements, bien au contraire. Aujourd'hui, avec les expressions diverses des personnes trans au Bénin et la question qui se fait de plus en plus posée à l'endroit des institutions et des organisations, on ne dira pas qu'il y a de changement, bien au contraire, il y a plutôt cette volonté de ne pas agir ou de ne pas s'intéresser à la cause des personnes LGBT. Pues la verdad es que ha sido bastante enriquecedor. Parece como que esto es como ya la práctica de todo lo que sabía del EPU y esas cosas que estaban muy en abstracto. Creo que ILGA justo nos ha dado la infraestructura para venir a poner en práctica todas estas cuestiones. I think this week is looking really great in terms of how we engage with permanent missions of other countries and members of the Human Rights Council. ILGA and other organizations have been organizing advocacy weeks like this over the past years, and that has contributed to our advocacy in so many different ways. Très intéressante. La semaine de plaidoyer, j'en apprends beaucoup sur la manière d'interagir avec les diplomates, par exemple, de rédiger une fiche de plaidoyer. Enfin, il y a beaucoup de choses que j'apprends et que je continue d'apprendre. Je suis très comblé d'avoir quand même discuté avec les experts et certains représentants des États membres de l'ONU. Voilà. Et je crois aussi que la semaine de plaidoyer offre aussi l'opportunité
aux missions permanentes, de recueillir des informations à chaud, des informations de première main en ce qui concerne la situation des personnes LGBTI. Et cette semaine aussi nous a permis de porter haut la voix de nous qui sommes les défenseurs des droits humains. Of course, without them, I wouldn't be here. And they make us feeling so much welcome and to get used to this sometimes very foreign concept of UPR. And I'm really happy that we are getting so much help from ILGA World and COC. Parce que grâce à COC et à ILGA, nous avons pu quand même mettre en place un système de documentation de cas de VBG qui nous a permis d'élaborer des rapports sur la situation des LGBTI. Et c'est grâce à l'élaboration de ce rapport qu'on a pu élaborer un rapport alternatif qu'on a soumis à l'EPU. Et c'est grâce à ça. El apoyo de ILGA Mundo y de COC ha sido realmente muy, muy importante, porque sin su apoyo yo no estaría acá en esta ciudad en estos momentos. Y más allá de eso es el apoyo en información, en capacitación y en poder brindarnos acceso a su red de contactos para poder hacer esta actividad de incidencia que creo que de otra forma sería muy difícil. One piece of advice would be, it's great to have a conversation with permanent missions here. What we know is that there are always limitations, and for instance, UPR is a peer review process. The states have a right to either accept or note the recommendations. So it's really important that when we come to a platform like this, we have strategically identified and specifically figured out what are our recommendations, what are the challenges, and what do we want the permanent missions or these delegates to understand and take forward with them when they're going for the review. Premièrement, je dirais qu'il ne faut pas craindre ce qui pourrait arriver ou ce que les autres pourraient penser du travail, parce qu'après, un activiste est forcément au devant de la scène, et c'est en cette qualité que nous avons la possibilité de changer les choses. Et donc au départ, on peut penser que ça peut être problématique, mais les résultats qu'on obtient permettent quand même de reconnaître le travail qu'on fait, et quand c'est pour le bien de la communauté, ce n'est que pour un pur bonheur. Un consejo que le podemos dar a otros activistas es básicamente algo que yo aprendí algo tarde, pero dar seguimiento a las recomendaciones y construir planes nacionales, digamos, a lo interno de cada país para aplicar estas recomendaciones, y no solo pensar que se acaba cuando se obtienen o se hace cierto seguimiento en las Naciones Unidas, sino lo importante es tener planes de acción concretos dentro de los países, porque es ahí donde sucede el cambio real. Entonces eso también sirve un montón para nosotros ha servido un montón tener a dos aliados claves, que es el apoyo de ILGA y la experiencia de ILGA, pero también la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, que es un ente que parte de su rol es un poco ayudar a la sociedad civil a manejar estos mecanismos. Entonces es importante tener estos aliados claves que pueden enseñarnos cómo hacer estas cosas. I think at first it's very natural to feel foreign about UPR process, and you can feel that there seems no place for civil society. But actually, I don't think UPR can exist without activists like us, people on the ground. I mean, the diplomats, they are heavily relying on our experience and our facts and our suggestion. So I mean, feel free to contact ILGA World, your ILGA region and COC to get used to this UPR process. I mean, you will be really surprised.